нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин дороҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи юристи ҷой муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Видеои имрӯзаи мо саволҳое ки ба мо равон кардагӣ буден мехонем ва ҷавоб мегардонем. Пеш аз хондани саволҳо яъне комментарияҳо дар як мавзӯъ мехоҳам суҳбат кунам камтар, чунки дар ин борарам бисёр савол додагӣ ҳастанд. Дар умум бигирем дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ як савол бисёр аст ва наворшам ҳаст, бигем агар хато намекунем чандин нафарҳо дар ин мавзӯъ навор кардагианд ки рӯзи 1 март парвозҳо байни Тоҷикистон ва Федератсияи Россия барқарор мешаванд. Ин гап то куҷоро ҳақиқат дорад ё ин ки не, ё ки ба ман савол равон кардагианд дар инстаграмам дар ами видеоҳом гуфтагӣ ҳастанд ки ҳамин чиз ҳақиқат дорад ё ин ки не. Бародарони азиз, мутаассифона ин чиз айни ҳол ҳақиқат надорад. Агар ки ҳақиқат медошт дар ягон намун шабакаҳои ҳукуматӣ бигем пешниҳод мегардониданд, вале мутаассифона дар ягон ҷо навишта шудагӣ нест оле ки рӯзи 1 март парвозҳо байни Тоҷикистон ва Россия кушода мешаванд. Агар дар ҳоле ки анами чиз аниқ ва таздиқ шуд ки дар 1 март кушода мешаванд, пешкаш ки кардан дар аму сайтҳои ҳукуматӣ, мо низ пешкаши шумо мегардонем, видео мекунем ва мегем ба шумо ки оё кушода мешавад ё ин ки не. Вале ҳамин қадарша айни ҳол ба шумо хотиррасон карда метавонам ки ягон гап нестай барои 1 март кушода шудани парвозҳо байни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон. Охирон хабар дар бораи парвозҳо ҳамин буд ки аз Федератсияи Россия бояд барои беморӣ вуҷуд надоштан дар Тоҷикистон биёянд ва проверка кунанд то баъдан парвозҳоро иҷозат диҳанд. Лекин санаи парвоз оли дақиқ шудагӣ нестай. Акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Бо диққат гӯш кунем ва саволҳои худтон ҷавоб бигирем. Карим нависад: салом акаи Сорбон, пешакӣ раҳмат. Мегуфти раҳои Россия кай ҳуй мешаванд? Мо дар ин мавзӯъ ба фикрам суҳбат кардем ва ин саволҳоро нахонем мешавад, чунки дар аввали видео гуфтем оиди парвозҳо. Агар ҳар касе ки дар мавзӯи парвозҳо кушодашавиш савол дода боша ва мо нахонемаш, узр мепурсам, чунки аллакай мо фаҳмондем дар аввали видео. Раҳмонова нависад: салом, раҳо соли 2022 кушода мешаванд 100%. Мардум ягон рекламада бовар накунед, ин солам кушода намешавад. Апайн ё ки хоҳар, ира танҳо худованд медонад ки кай кушода мешавад ва фикр мекунам ки ба мисли шумо шахсиятҳо бисёр ҳастанд ҳамихе ки аз пеши худшон гап мезананд. Баъзан нафарҳо мара шахсан худма меган ки та аз пеши худат гап мезанӣ, вале инаи шахсиятҳое ки дар комментария менависанд, инора ки ягон чӣ мега, ки инорам аз пеши худшон ина гуфтаистанд ки соли 2022 кушода мешавад, бо гарантияш қатъӣ гуфтаистанд ки 100%. Ва умедвор ҳастем ки дер то моҳои март ё ки то тобистона кушода мешаванд. Некбахти Ширин нависад: салом алейкум бародар, ҳами баъди айзан ҷудо шудан молу мулк чӣ хел тақсим мешавад? Ҳамира камтар мефаҳмонди. Проблемаҳо бисёр шудестай. Марам комментариётро аҳамият метам, да ҳамин мавзӯъ савол метан. Значит, и хели темаҳо бисёри бад шудестай. Як бифаҳмон, дар худам шахсан ҳамин гап шудагие. Молу мулкмон чӣ хел тақсим мешавад? Чунки занима даъво кардестай, ман хона мегирам, ҳамаи молу мулктам мегирам. Бародари азиз, дуруст қайд кардӣ. Имрӯзҳо дар зиндагии имрӯзҳа оилавайроншавӣ бисёр аст ва назди худованд талаб мекунем ки оилаҳо вайрон нашаванд ва хушбахт бошанд ҳама вақт. Лекин баъд аз ҷудо шудан, ҳозир ба шумо мефаҳмонем, гӯш кунед. Вақте ки зан ва мард аз якдигар ҷудо мешаванд ва аз загс ҷудо мекунанд, як чизи дигаре хотиррасон мекунам ки дар рафти зиндагӣ зан ва мард боз доранд моликияти муштарак. моликияти муштарак ҳамон чизеро мегӯянд ки аз ҷониби ягон кас ба мард ҳадия шудагиай ё ки пеш аз занношӯӣ ҳамун молу мулка ба даст овардагиай. Ана ҳамин чизҳое ки пеш аз занношӯӣ ба даст овардагӣ ҳастанд,
این مال و ملک بعد از جداشوی تقسیم کردن نمیشوند. در رفت زندگی مال و ملکی که دارند یا که چیزو چاره که عروس آوردگی یا که داماد برای همون زندگی خودش مصرف کردگی یگان آبادی کردگی در خانه خودش، انا این چیزها میتونن که برابر از نظر قانون تقسیم کرده شوند و برای خانه گرفتن دیگر چیزها پس از جداشوی اگر که فرزند نداشته باشند یگان خانه گرفتن نمیتونه، زن خودش مسکون کردن نمیتونه، چون که مسکون کردن تنها قانون برای فرزند داشتن زن اجازت میده. در حالی که اگر فرزند داشته باشند و شرایط توانایی به خانه تامین کنی داشته باشند، در این حالت زن میتونه که از مرد جای زیست طلب کنه. حاجی نویسه اکای سوربان با سوالی من لطفاً جواب دین. سمتی خدمت نروی میشود میگویند کشوران نگاه کنید. این برادر عزیز ما نمیدونم با چی مقصد این گپ نویسه، اخیری گپش نویسم نفهمیدم که نویسه کشوران نگاه کنید یا که در نظر داشته گفتنی بده که کشور رو نگاه کنید. البته درست قید کرده کشور همون سربازا یعنی که شخصیت هایی که در خدمتن عینی حال خدمتی وطن کرده استن، همون شخصیت ها هستند که ما و شما در خانه های خودمان تنج و آرام خواب هستیم و آیدی با پول کردن خدمت البته که حقیقت داره این گپ راست است. میرزا علی 91 نویسته سلام برادر، درباره دپورت ها کمی معلومات میدادین. میگن یک چند فایز دپورت ها را هویت کردن، راست یا نه؟ چون که من 2 سال شد دپورتم. متاسفانه علی درباره دپورتاسیا یگان خبر نیست و این گپی مردمی است. برادر مهاجر نویسته سوربان چی با سوال ما جواب نمیدی؟ ویزا خطی روسیه چرز فیرما رفتن میشود آمسک با نمیشود برادر متاسفانه. اگر که از طریق یگان فیرما یا که از کارخانه میشیدگ همه چیز حقیقت میداشت، همه شخصیت هایی که خواهش رفتن دارن همه میتونستن که به روسیه بروند، لیکن همه چیز نمیشود. سعدالله ایوانویسه اکای سوربان سلام، همه گپاتون سازای با گپای دیگرش اهمیت نتین برای که شورناکشان کمن و یاش جواب نته. بله درست قید کردین شما، ما اهمیت نمیتیم لیکن بعضا وقتهایی میشود که باید یک تعداد هم خیلی کامنتری ها را ما بخونیم و جواب شما بگردونیم. عادی نزاده نویسه سلام اکا، نشد ترکیه چقچق میکردی وضعیت چه خیلی کار میشود رفته؟ برادر عزیز عینی حال با ترکیه پروازها برقرار شدگیان آزاد شهروندان میتونن که رفت و آمد کنند. آزاد ندایف نویسه گپای بفایده میزنی، گپای بفایده که بزنم برادر خوبش تماشا نکن ویدیوی مرا کانالی ما ادپیسات سکه خوب تره. علی علیف نویسه سلام علیک اکای سوربان، او یک خیل عقلشان نمیرسه اهمیتشان نته برادر زنده باشی رحمت 100% گپ میزنی توری برات سلامت باشی که با سوالهای مهاجرات جواب میدی بخشش بسیار نویسم. هزار رحمت کلان هر نفری شما دارم که ما را دستگیری میکنین یعنی که با ما باور میکنین سوال میتین با سوالهای شما ما را کوشش میکنیم تا حد امکان جواب بگردانیم چون که کمی هم باشه منفعتی ما به مردم همه گونه برسه. برادران عزیز ویدیو را جمع بست میکنیم. اگر یگان سوال دیگر داشته باشین میتونین که در کامنتری سوالتون بنویسین و در کانال یوریست جی ابونه شدن فراموش نمیکنین. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه تا برنامه های نو.